Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalazi isfahu indahu illa bisni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa yahituna bisay'in min ilmihim illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh वला यऊदुहु wa yauduhu hifzuhuma wal aliyyul azim. हमारे नबी का नाम Muhammad sallallahu alaihi wasallam. नबी के फ्रेंड्स का नाम Abu Bakar, Umar, Usman, Ali radhiyallahu ta'ala anhu. बुक्स अल्लाह के बुक्स Taurat, Injil, Zabur, Quran. फरिश्तों का नाम 4 मशहूर Jibril, Itayah, Israfil, इज़राइल Israel, Israfil अलैहिस्सलाम alaihi salam.